षष्ठ स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 6। श्रीराज उवाच अधुनेह महाभाग अधुना महाराज अधुनेह महाभाग जथैव नरकान्नर जथैव नरकानर जथैव नरकान्नर जथैव नरकानर नाना उग्र जातनात् नाना उग्र जातनात् नाना उग्र जातनात् नाना उग्र जातनात् नया तन्मे व्याख्या तुम अहर्षि नया तुम व्याख्या तुम अहर्षि नया तन्मे व्याख्या तुम अहर्षि आत्मे व्याख्या तुम अहर्षि श्रीराज उवाच श्रीराज उवाच अधुनेह महाभाग अधुनेह महाभाग जथैव नरकान्नर जथैव नरकानर नाना उग्र जातनात् नाना उग्र जातनाय नया तन्मे व्याख्या तुम अहर्षि आत्मे व्याख्या तुम अहर्षि परीक्षित महाराज ये श्लोकटी कहते सुखदेव गोस्वामी को, कारण सुखदेव गोस्वामी पंचम स्कंदर शेष आड़ को नरकर विषय वर्णना कर आसी जाता आज्ञा भितर। तेणु सुखदेव गोस्वामी ये पंचम स्कंदर शेष भाग 28टा नर्क जो सब रही से नर्क विषय वर्णना कर परीक्षित महाराज ये नर्क जंत्रणार जो कष्ट सब रही एभली दुसह कष्ट ये जो जंत्रणा सब आम मैंने भोगवा आम मान को कृपा करने कि परीक्षित महाराज ये प्रश्न पचार कारण ये संसार को जो लोक मैंने आसुंच ये जो नाना प्रकार जो कर्म करुँच आम जो कर्म करुचे से कर्मटा को तीन भाग विभक्त कराई जहाँ कहुच्छी कर्म अकर्म विकर्म। कर्म कहले शास्त्र सम्मत कर्म शास्त्र रे जो कथा सब वर्णना कराए जमी आम देखा संविधान रे जो कथा वर्णना कराई तेणु संविधान रे जो कथा वर्णना करा जाइछि आमे संविधान अनुसार यदि कार्य करवा ताकू आमे एठी कर्म बोली भाविबा जोटा संविधान विरोधी कर्म को आमे विकर्म बोली कहवा कारण एटा संविधान रो विरोध कर्म जने चोरी करिवो चोरी कले एटा कौन होउछि ना संविधान विरोधी कर्म जदि ये संविधान विरोधी कर्म जने करिवो ताले ताकू कौन मिलिबो एठी ताकू जेल दंड भोगिया तो राजदंड भोगिया पड़ो। तेणु यही उपरे प्रश्न पचार किए ना परीक्षित महाराज से देखुं ये जो नर्क जंत्रणा कथा जो वर्णना करा जाइछि शास्त्र रे जो कथा को सुखदेव गोस्वामी वर्णना करचंती आपण मैंने ऊपर बसतु आराम आप ऊपर बसतु तले बस पारे। ये अध्यायटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय तेणु ये अध्यायर आम जो आलोचना टिके कर महात्म्य आम आलोचना करवा आज जो आम ये एकत्रित होइचे जो अध्याय विषय आलोचना करुचे जे से अध्याय आम यदि श्रवण कीर्तन करवा तार फल कौन आम प्राप्त हवा बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय अध्याय कारण आम मैंने समस्ते ज्ञात सारे हो कि अज्ञात सारे हो निश्चित भाव पाप कार्य करुचे आम जाने भागवतम वर्णना करा जाइछि जोटा कि आम जमी संविधान रही से भगवान ये धर्म नीति अनुसार आपको पालन पोषण करुँच जगत को तेणुक एठी से कथा वर्णना करा जाउछि जदि आम ज्ञात सारे हो कि अज्ञात सारे हो जदि आम किसी भूल कार्य करवा से आमको पनिशमेंट निश्चय मिल जड़े कह मु जानी आज्ञा मो गाड़ीटा बाड़े देली मु जानी हेले कौन हम
से निश्चित भाव में पनिशमेंट मिल। तेणु एठी जो अवस्था आम देखुचे समस्या हो, तेणु आम मैंने प्रत्येक दिन जो कर्म करुचे आम जाने बा न जाने किसी भूल करुचे, से भूल कर्म स्वरूप आमको कौन मिल ना मृत्यु पर आमको राज कौन जमदंड निश्चय आमको लगे। कारण ये परीक्षित महाराज प्रश्न थिला, हे सुखदेव गोस्वामी आपण कृपा करी कहतु कि कारण ये जो जगतर लोक मैंने एठी जदि किसी भूल काम करुचंती तो ये राजदंड मिलूँ, मृत्यु पर असह्य जमदंड लगुच। तेणु आप कृपा करी कहतु एमती गोटे उपाय आमको बतंतु जहाँफल कि ये जो भयंकर नर्क कथा आप वर्णना कले, जीव मैंने जमी से नर्क जंत्रणा जमी न भोगे, जानिक अजाणत जदि से भूल करिछि तापे कौन प्रायश्चित व्यवस्था सब रही शास्त्र रे आपण ता वर्णना करंतु। आ लोक माने से प्रायश्चित कर्म जदि करिवे से माने आ ये दुसह नर्क जंत्रणा भोग करें। जो अध्यायटा आम आलोचना करूँ यहाँ समस्त आवश्यकता रही, तेणु आम से विषय आज ये आलोचना करवा। तेणु ये विषय जी श्रवण कीर्तन आम जो अध्याय आज आलोचना करुचे एटी वर्णना करा जाउची कि ये जो अध्यायर महात्म्य रे ज एवं परम गृह्यम हासम अगापहम शृणुयाश्रया युक्त जस भक्त्यानुकीर्तयेत। एटी ये अध्यायर महात्म्य विषय कह जाउची, जे अध्याय शुणिब हे परीक्षित यह इतिहास हेउची अत्यंत गोपनीय, या समस्त पाप नाश करिथाए। जे श्रद्धा और भक्तिर सह यह श्रवण कीर्तन करे से केबे नरकरे पड़े नाही। अन्य कहा कथा बा कौन कहवा, जम राजांकर दूत माने मध्य ताकू आखि टेकी चाहिबाकू मध्य भय करती। ता जीवन जेते पापमय होइथिले भी ताकू वैकुंठ रे पूजा करा। परीक्षित अजयमेलंग परी पापी मृत्यु काल रे पुओ को डाकिबाकू भगवान को नाम उच्चारण करिथिला, किंतु ताकू भी वैकुंठ प्राप्त हो गला। ताहाले जो मनुष्य श्रद्धार सहित भगवान का नाम उच्चारण करती तांको कथा बा कौन कहवा। तार ये हूँ महात्म्य। आम जो विषय आलोचना करवा ये अध्यायटी गोटे आख्यान रही सत घटना श्रीमद भागवत मरे वर्णना करा कि किभली भाव में जड़े व्यक्ति थिले से महान पाप कार्य निजुक्ति हेले, किंतु तांकर पुत्र नाम से नारायण देइथिले एवं मृत्यु समय से नारायण को उच्चारण करने द्वारा से जमदूतों कबल निजको उद्धार करें। से अध्यायटी आम बर्तमान पाठ करवा। तेणु समस्ते श्रद्धार सहित आउ मनोजोग सहकार समस्ते कथाटा को शुणतु। कारण गरम तो एमती हम, शीत तो एमती हम, सदाले एमती चली ता भितर आम मैंने जदि व्यतिव्यस्त हो पारिबा ताले कथाटू आम जदि कथार मन लगिगला आ गरम आमको जना पड़ोनी। तेणु गोटे घंटा कुआडे बीतीज आम जापर ना। कारण ये जो अध्यायटा आम आलोचना करुचे वास्तव ये अध्याय समस्त आवश्यकता रही। तेणु आम से अध्यायटी मनोजोग सहकार शुणा आ शुणी सारा पर आज ही आम यू गला पर निश्चित भाव में आमको आ जमालय को जीवा पड़ोनी श्योर। कारण श्रीमद भागवतम स्वयं भगवान आम ओडिशा रे घरे घरे श्रीमद भागवतम अच्छी। जदि से जगन्नाथ दास भागवत फिर भी से भागवतम अच्छा, कि आम जो भागवत कहे व्यासकृत मूल भागवत जोटा संस्कृत भागवत, यहाँ संस्कृत भागवतम। तेणु व्यासकृत व्यासदेव जो भागवतम लिखी थे से संस्कृत भागवतम संस्कृत लिखी थे। आम ओडिशार लोक मैंने जेहेतु संस्कृत रे बुझा जाना लोक मान कष्ट साध्य से जगन्नाथ दास ताकू नवाखरी छांदे तो वर्णना कर। किंतु यहाँ मूल श्लोक रही, मूलर अनुवाद रही,
ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ କୃପାପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଭୋଗିବେ। କାରଣ ସେ ନର୍କ କଥା ତ ମୁଁ ତ ଶୁଣିକି ଡରି ଯାଉଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା କ'ଣ କହିବା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାନ ସାରରେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ନର୍କକୁ ନ ଯିବେ। କାରଣ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। କିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଜନସ୍ୟ କୃଷ୍ଣାଦ ବିମୁଖସ୍ୟ ଦୈବାତ। ଏ ଲୋକମାନେ ଦୈବବଶତଃ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୈବବଶତଃ, ତାର କିଛି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ବଶତଃ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ବା ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଅଧର୍ମଶୀଳସ୍ୟ ସୁଦୁଃଖିତସ୍ୟ, ସେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ କିଛି କ'ଣ ସେ କରେ ନା ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାଜଦଣ୍ଡ ଏ ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଛି, ତା'ର ପରିଣାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଧର୍ମଶୀଳସ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛେ, କିଏ ନା କିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆଜି ଇଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ, ସିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ, ସିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ। ସବୁଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ଫିର୍ ବି ଲୋକ ସେଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଏଠି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ କରୁଛେ, ତ ଆମେମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା। କାରଣ ଲୋକ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ୟତି ନ ପଶ୍ୟତି, ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ପୁଣି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ନା, ସିଏ ଭାବୁଛି ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବିନି, ଏଇ ଥର ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମଶୀଳସ୍ୟ ସୁଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗତି ଭତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣ ଶ୍ରୁତ। ମୁଁ ହେଲି ସାକ୍ଷୀ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କିଛି କାମ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଭଗବାନ ଏଠି ପୁରା ମାନେ 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ଏଠି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ 10 ଦିଗପାଳ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, ଜୀବ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ତା'ର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସିଏ ବି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟରେ ମାନେ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଯାହା କାମ କରିବା, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ଜଣେ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଥରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସେ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ବା ଜମାଳୟରେ, ଏଠି ସିନା କଳାକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଯିବ, ସେଠି ଆଉ ଓକିଲ ନଥିବ କି ମାମଲା ନଥିବ କି ସେ ଜଜ୍ ବି ନଥିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଜମାଳକୁ ଯିବା, ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କେତେ ଜଣ? ଏ 10 ଦିଗପାଳ ଅଛନ୍ତି। ସେ 10 ଦିଗପାଳ ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଯେଉଁ ଯମ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖେ ସେଟାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିସି କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା
ଅନୁଗ୍ରହାୟମ୍ ଚରନ୍ତି ନୂନମ୍ ଭୂତାନି ଭବାନୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ। এই ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମର ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଯିଏକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ମହାନାମୃତ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ କ'ଣ ଚାହେଁ ନା ମୋର କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ, ମୋତେ ଟିକେ କିଏ ସେବା କରୁ କି ମୋର। ସମସ୍ତେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ମହାନାମୃତ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗଲେ ଆମେରିକା। କାହିଁ ଗଲେ ନା ଜନସ୍ୟ କୃଷ୍ଣାତ୍ ବିମୁଖ ସେ ଦୈବାତ୍। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନା ବି ଅଧିକ ନଥିଲା, ପାଖରେ ପଇସା ବି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସୁଟକେସ୍ଟା ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଥିଲା 40ଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେ 40 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ'ଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ କହିଲେ ତ ଭାରତ ମହାସାଗର ମୁଁ ତ ପାସ୍ କରିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଏ 40 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ। ତେଣୁ କିଛି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସୁମତି ମୋରାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ବସିକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଆଜି ଆମର ତ ଭାରତକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ 77 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, 65ରେ, ହଁ 65 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, 65-66ରେ, ତ ସେବେ ସେ ଜାଗାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ବାଉଲି ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠେଇକି ଆଣି ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଭିଂ କରେଇ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। କି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟରେ ବସି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଭିଂ କରେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଗାଧାପାଧା କରୁନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାରୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣାନୁମୃତ ସଂଘର ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣାନୁମୃତ ସଂଘକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଏହି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହାୟମ୍ ଚରନ୍ତି ନୂନମ୍ ଭୂତାନି ଭବାନୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନସ୍ୟ, ଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ, କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ, ଘର ଖଣ୍ଡ କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ମରିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ଶୃଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 7 ଦିନ ପରେ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଷଷ୍ଠଠୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଣି ସାରିବେ। ଏ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଏ ତୃତୀୟ ଦିନ ବେଳକୁ ସିଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ, ଜଗତବାସୀମାନେ କେମିତି ଏଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଭୋଗିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହାୟମ, ଜୀବକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ପରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ବେଦରେ 3 ପ୍ରକାରର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବେଦରେ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବେଦରେ। ସେଥିରୁ କର୍ମକାଣ୍ଡର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି 80,000 ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ ନନା ଆସିକି ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସକାମ କର୍ମକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାମ କରିବ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଥିରେ 80,000 ଶ୍ଲୋକ, ଲକ୍ଷରୁ 80,000 ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଏବଂ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମାତ୍ର 2,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଆଉ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ବେଦକୁ 3 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା, ସେଥିରୁ ଉପାସନା କାଣ୍ଡର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2,000। ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ 2,000 ଶ୍ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ହଜି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। ସପୋଜ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କାହିଁକି ଅଛି? ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା କ'ଣ କରୁଛି ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଏ କହ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଗାଈଟାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେ ମରିଗଲା, ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ କହେ ଏହା ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, ଆମେ ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବେଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିୟମ କିଛି ରହିବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଭାରତ ପୁଣି ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ନ ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବେଦ। ତେଣୁ ଏ ବେଦ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବେଦରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଉପାସନା ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ହାତୀର ଗାଧୋଇବା ସହିତ ସମାନ। ହାତୀ କ'ଣ କରେ? ପାଣିରେ ପଶିବ, ବହୁ ସମୟ ଧରି ଗାଧୋଇବ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ହାତୀ ଗାଧୋଇବ ସେ ପାଣିରୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବ? ବାଲି ସବୁ ଦେଇକି ଉପରକୁ ପକାଇବ। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଘଣ୍ଟାଏ ଗାଧୋଇଲା, ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ସେ ବାଲିଟାକୁ ପୁଣି ଦେହରେ ଫୁଟିକି ପୁଣି ଅସନା କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଯେଉଁ ଗାଧୋଇଲା ତାର ଘଣ୍ଟାଏ ଗାଧୋଇର ଲାଭ କ'ଣ? ଗାଧୋଇର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ହାତୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ମଇଳା ଥିଲା ଘଣ୍ଟାଏ ଗାଧୋଇଲା ମଇଳା ସବୁ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେୟା, ସେ କ'ଣ କରିବ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେହକୁ ଅସନା ମଇଳା କଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଯାହା ପାପ କରିଥିବା ପାପଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି କ'ଣ? ପାପ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟା ସମୂଳ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପାପ କରିବା, ପାପର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନର୍କକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ଯେଉଁ 80,000 ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହାତୀର ଗାଧୁଆ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରିବା,
ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ଡେଲି ଘରେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଅନେକ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କିଛି ଆପଣ ଘରକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଥାଏ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଅନେକ ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଥା ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫଳ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା। ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟାକୁ ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ এই ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭୁରି ଭୁରି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ନା, ସୁବୁଧି ରାୟ ବୋଲି ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମାନେ ବଙ୍ଗକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସୁବୁଧି ରାୟ। ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ କିଏ ଥିଲେ ନା, ନବାବ ହୁସେନ ବୋଲି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରାଜା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖନନ ପାଇଁକି ସୁବୁଧି ରାୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସୁବୁଧି ରାୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଗଲା। ହୁସେନ ଶାହ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ସେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବୁଧି ରାୟ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେତରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ସେଭଳି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ବେତରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବାବ ହୁସେନ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି ଏବଂ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁକି ସୁବୁଧି ରାୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ମୁଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଠିକ୍ଟା ବତେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କୁ ନିଜ ପିତା ସଦୃଶ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ବଙ୍ଗକୁ ଶାସନ କଲେ। ଏ ନବାବ ହୁସେନ ହେଇଗଲେ ସମ୍ରାଟ। ସୁବୁଧି ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏରିଆର ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କୁ। ସେ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ତ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ସେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁବୁଧି ରାୟ ଯେତେବେଳେ ନବାବ ହୁସେନ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ। ସେ ଖୋଲା ଦେହ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରହାର କରିଛି ବେତରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି, ସେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ନ କହିବ ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଇଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନବାବ ହୁସେନ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ସୁବୁଧି ରାୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋର ପିତା ସଦୃଶ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେତରେ ପ୍ରହାର କରାଇଥିଲେ ଓ ତାଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ବି ହେଇଛି। କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପିଠିରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରହାର କରିକି ଏଭଳି ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ତେଣୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନବାବ ହୁସେନ। କହିଲେ ଏଇଟା ସେ ମୋର ବାପା ସଦୃଶ, ସେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଟୋଟାଲ ମାନିଲେନି। ତେଣୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ତେଣୁ ନବାବ ହୁସେନ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେମିତି ମୋର ବାପାକୁ ମାରିବି କେମିତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ପତ୍ନୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଭିଜା ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଉଥିଲେ, ସେ ପାଣିକି ପିଇ ଦେଉଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇଦେବେ ସେ ତାର ଜାତି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ କରାହେଲା। ସେ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କୁ ସେଭଳି କରାହେଲା, ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବୁଧି ରାୟଙ୍କର ଜାତି ପଳେଇଲା। ତ
तो समस्ते घृणा कले। सुबुधराय चिंता कले मु केमती प्रायश्चित हेबी। तो से प्रायश्चित हाँपाई कि से गले कौठी गले ना से गले आमर बनारस गले। कारण से समय बनारस रे बहुत पंडित लोक मैंने एवं भी अच्छा से बनारस बहुत विज्ञ माने ब्राह्मण पंडित लोक मैंने सब निवास करुले। तेणु पाखु गले से कहले ये मोर घटना घटी। तेणु पंडित मैंने ये कर्मकांड विधिर प्रायश्चित को देखे कहले सुबुधराय तुमको जब प्रायश्चित होगा पड़ो तुमको जो घी फुटुव से घी को तुमको पीवा पड़ो। तेणु से घी जदि गरम घी फुटुव ताकू आम यदि पीदेवा गरम पानी पीदेले आम मृत्यु हो। अरे घीटा तो आहरी गरम ताकू घी पीव सुबुधराय तो मृत्यु हो। तेणु सी कह ना यहाँ ही एकमात्र प्रायश्चित आउ तार कि ना। तेणु सुबुधराय कौन करेंगे बड़ अड़ुआरे पड़गले। से समय रे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान से लीला करिया समय रे जाई से जगार पहुँची थे। तेणु बनारस जो पहुँची महाप्रभु तांकु जाइकी कहले सुबुधराय। तेणु महाप्रभु कहले यही कथा अरे शास्त्र आम जहाँ भी कहवा भगवत गीता स्वयं भगवान निजे कहते जह शास्त्र विधि मुर्सुज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापति न सुखम न परांगति। तेणु शास्त्र को जी फल न कर से सुख पाइबनी सिद्धि लाभ करें कि परम गति लाभ करें। तेणु शास्त्र को आमको मानिया को पड़ो। तेणु भागवत में कौन कहुई महाप्रभु तांकु कहले सुबुधराय महाप्रभु कौन स्वयं भगवान। तेणु से शास्त्र को कोटेट करके कहले कि हे सुबुधराय तुम्हें भगवान पवित्र नाम कीर्तन कर। कारण भगवान नाम कीर्तन रे भगवान नाम रे एते शक्ति अच्छी जे जीवतर जीवन काल भितर से पाप कर जदि थरे भगवान का नाम उच्चारण करदेव तुम सकल पाप गुड़िक कौन है नष्ट हो गला। तेणु तुम्हें भगवान पवित्र नाम आज आरंभ कर। तेणु सुबुधराय सेठू भगवान का नाम कीर्तन करी वृंदावन महाप्रभु पटेल से वृंदावन जाए रहिले। तेणु देखो कर्मकांड विधिर प्रायश्चित आध्यात्मिक भक्ति मार्गर शास्त्र जहाँ वर्णना कर प्रायश्चित भितर केते फरक अच्छी। कारण आमे जो आलोचना करुले कर्मकांडर प्रायश्चित रे कौन हो पाप समूले ध्वंस हो फिर भी से पाप कर जमी बाउंश गछ खरा दिन ए आसला निआ लगेदेवे जंगल में बाउंश गछ गुड़ा सब जलीज जमी वर्षा हम पुणी कौन हम ता मूल पुणी कुआ देव। आम भाविले तो सबू सबू कौन है ना पोड़ी पाउंश हो कि देखला बेलू तार मूलटा रही सेमती आमर जेपर्यंत चेतना शुद्ध न होइछि से पर्यंत जीवर कर्मकांड ज्ञानकांड मार्ग जदि प्रायश्चित कर फिर भी से पाप कार्य निजको नियोजित कर। किंतु जेतबेले से भगवान को नाम कीर्तन कर ये नाम कीर्तन महात्मा स्वयं भगवान कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंदामुधिवधन प्रतिपदम पुण्यमृत स्वदनम सर्वात्म सपन परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन। ये श्रीकृष्ण संकीर्तन जय हो ये जीवर चेतना को शुद्ध करदेव। जो जीव चेतना तार शुद्ध हो गला आ जीव सेबे ठार आ कौन करनी आ पाप कार्य से निजुक्ति हेनी। जमती आपण मैंने दस्यु रत्नाकर बहुत कौन करुले ना चोरी करुले डकायत करुले बदमाश करुले सबु प्रकार अनर्थ कार्य निज नियोजित करुले। किंतु नारद मुनि पर्वत मुनि उपदेश देले तुम्हें भगवान पवित्र नाम जप कर। तेणु से कौन कले ना राम शब्द भी कही पार नथिले से मरा 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 कहले। ये भगवान का नाम रे एते शक्ति अच्छी किछि दिन पर दस्यु रत्नाकर कौन हो गले वाल्मीकि हो गले। जी एते चोर खंट बदमाश थिला सी वर्तमान भगवान का लीला लिखिला। वाल्मीकि तांकर स्थितिटा कौन से तो भगवत गीतार भगवान कहते अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवसित हेस। हे अर्जुन
जो व्यक्ति जेते पापी जेते दुराचारी जेते भ्रष्टाचारी हेले भी जदि सबकिछि त्याग कर मोर भजन दृढ़ भाव कला मु कहूँ सी हूँ साधु। स्वयं भगवान कहते अर्जुन मु कहूँ से साधु। जगतवासी कहे सी गोटे चोर ए काली चोरी करदेला आज साधु हो गला लोक कहे कि भगवान कहते ना मु कहूँ सी हूँ साधु। तेणुक तार स्थान कौटी मो जगह को सी आसब। तेणुक यही जो आख्यान लोक मनरे काले सन्देह आसब भगवान को नाम करी जीव एमती एत गोटे पापी था हठात एमती परिवर्तन हो। तेणु श्रीमद भागवतम गोटे आख्यान अच्छी। तेणु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित गोटे आख्यान कहले से आख्यान टी कौन ना अजामिल चरित्र कहले। तेणु से अजामिल चरित से जो वर्णना करने जाऊँच से कहते हे परीक्षित जे आमर कान्यकुब्ज जो कनौज बोली जो जगह थिला से कान्यकुब्जर ये हूँ जोटा माने घटना एठी जड़े अजामिल बोली जड़े व्यक्ति थिले सी बहुत उच्च ब्राह्मण कूल रे जन्म होते आ पिला दिन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी थिले। से ये कर्मकांड जो यज्ञ करने कि जंगल को जाइए किसी वस्तु आने झुणा जंगल रे बहुत कुश सब विभिन्न प्रकार सब जंगल सब मिले। आजिकल जुगे सीना दुकान रे सब मिल जाऊे आम जा कि आमुचे कि से समय तो दुकान बजार नाला। तेणु से जाइए जंगल को किसी यही वस्तु आने तेणु से जो गले जंगल को से समय से कौन ना गोटे खराब दृश्य आखि आगू आसीगला। से समय रे गोटे शूद्र आ गोटे शूद्राणी मद्यप करी उल्लग्न होइकी सहवास करुले जंगल देखीदेले। से देखीदेला परे तांकर भी घरे अति सुंदर आ सत् चरित्रर पत्नी भी थिले अजामिलंकर। किंतु से जो शूद्र आ शूद्राणीकर मद्यप करिकी उल्लग्न अवस्था सहवास कर जो छविटा से देखी देइचंती तापर तांको मनरे कौन होइछ ना से जो खराब जिनसटा बसा बांधीगला। से महाप्रभु कहते असत संग त्याग वैष्णव आचार। तेणु जी वैष्णव हम भगवान भक्त हम प्रथमे असत संग निजक दूरे रहा पड़ो। कारण आपण मैंने जानी एत बड़ भांडे कौन है ना क्षीर अच्छी क्षीरटा हूँ कौन अमृत किंतु गोटे ड्रप विष मिसईदेवा कौन हम सीटा देख अमृतटा कन्भर्ट होगला विषरे रूपांतरित होगला। तेणुक एते क्षीर किंतु सामान्य टिके विष आपको विषाक्त करदे ये अमृत को मतलब विषरे रूपांतरित करदे। तेणुक ये अजामिलंकर जो घटनाटा घटिला से सदाचारी थिले सत्पत्नी उच्च कूल शास्त्र विषय पूरा पारंगम किंतु असत लोक मान संस्पर्श आसी जीवारु इमिडिएट से कौन परिवर्तन हो गला। मैंने देखो से आमको कह असत संग त्याग आम केतबले भी इच्छा प्रकाश करवा नहीं असत संग को माने जीवाई सदा सर्वदा भगवान को प्रार्थना करवा जे समस्ते गोटे प्रार्थना भगवान करवा दरकार मम तम शोक जनेषु सख्य संसार चक्रे भ्रमत स्व कर्म भी तोमाय आत्मजदार गे स्वशक्त चित्त ननाथ भयात। हे प्रभु आपण आम कृपा करंतु आमको सदा सर्वदा आपणकर प्रिय भक्त मान सहित बंधुता करई दियंतु। समस्त यहाँ भगवान प्रार्थना करवा दरकार जे साधु सहित आमर बंधुता हो जाऊ असत लोक मान संस्पर्श केवे भी आमर सहित भेट भी न पड़ू। एबे रिसेंट माने झारसुगुड़ा गोटे फैमिली तांकर पुओ को नहीं आसला मंदिर को तांको पुओ से राउरकेला कौन पाठ पढ़ुची तो ये 6 मास भितर तांको पुओ बहुत भल थिला। तांकर बापा माँ निजे कहला मो पुओ सबुठ भल थिला एते सरल एते धीर स्थिर नम्र थिला मु से कथा वर्णना करि परिबिनी। किंतु 6 मास भितर से जो कोकेन ना कौन सब जो माने गंजेई सब सिगारेट रे मिलुची ता पुओ को से गोटा अभ्यास किए करईदेला। बर्तमान ता पुओ आ मुंड किसी काम करूनी से पूरा निस्तेजता बॉडी हो सी ये ट्रिटमेंट होमर आमर जो ITR कॉलेज पाखे किए जन डॉक्टर अच्छा से तांकरी पाखे से पिला को आनी ट्रिटमेंट कराऊँ से पिला एमती निस्तेज किसी कहीपर एते हाई पावर मेडिसिन ताकू दि जाऊँगी फिर भी से दिन को 6 खंड बीड़ी एवं टाणुची
नहले नहीं घरे भांग निआ लगेदेव बोली ता बापा माँ कौन कहला आम कौन करूँ एत कम दिन में पिला एत परिवर्तन हो गला से आजिकल जुगरे सबुआड़े यही असत कार्य चली बहुल भाव में ता भितर निजक पिला को बंचे रखा केते डिफिकल्ट आम निजे देखुचु बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज आमर मंदिर पाखरे से कौन से पिला माने करुचंती आमे निजे आखि आगे देखुचु सेठी एते दुखर कथा ये अल्प दिन पूर्वर दीटा पिला मद खाई आसिकी गोटे गाड़ी रे निया लगेदेले ये जो बाइक रे निया लगेदेले तांग बापा माँ जाइए सेठी देखिकी जो भली दुख प्रकाश कले कहले कौन करूँ ये पुओ जन्म करी आम माने आमर बेड़ा खराब पड़गला माने एते दुख बोली से कहते आ गोटे झील मद पीकी ता पुओ सांगसाथी राति 9टार से रेलवे गोटे पीसी ब्रिज अच्छी रेलवे से से गली पड़ा तांकर से जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट समय गोटे फंक्शन था आसला से गलिकी खोजिकी पाइले 3 दिन पर पाइले ता बापा माँ को डाक ता बापा कहला सेआड पकईद आम जीवन आने से भाई झील आम दरकार नहीं देखो कौ अवस्था बर्तमान गति गला सबू गार्डियन मैंने चिंता करुँच पिला केमती एथुरु सेव हम आम पिला को पाठ पढ़ी मनीष करने अपेक्षा से कथा तो करवा निश्चित भाव में किंतु ये असत लोक मान संस्पर्श में केमती नजीव से सशिक्षा देवा दरकार से आम निजे प्रथम ये आध्यात्मिकवादी हवा दरकार बर्तमान आध्यात्मिकवादी निहाती हवा दरकार आ पिला मानक पिला दिन संस्कार देवा दरकार पिला देखिब जमी अग्नि को पिला स्पर्श करूनी कारण आम शिखेजे छुईला मात्र हाथ तोर फटका हो पिला दिन से जमी अग्नि देखले निजक सतर्क हो अंधार को जमी देखले डर माँ जमी बतौच अंधार को जाना माने ता भितर भूत अच्छी कि प्रेत भिन्न भय देखा से असत लोक मान संस्पर्श में पिला शिक्षा देवा दरकार पिला जमी असत संगे न पड़े जीवनटा पूरा बेकार हो पूरा से ये जो अजयमिल आज ये खराब दृश्य देखी तार निजर सत्पत्नी एत सुंदर सचरित्र एभली पत्नी को से त्याग कर मद्यप करुवा गोटे शूद्राणी को पाइबापी ता पछरे प्रयास कला देखो असत्संगर केते माने खराब प्रभाव तेणु ताकू पाइबा दिगरे प्रयास कला एवं शेष में ताकू विवाह हला अजयमिल से जो मद्यप करुवा पत्नी को विवाह हला एवं ता संस्पर्श में अजयमिल मध्य ब्राह्मण कूल उच्च कूल थिला पंडित व्यक्ति थिला बर्तमान सी भी मद्यप कला ता संगे पड़ी सी भी मद खाइला चोरी कला डकैती कला मर्डर कला जेते प्रकार संसार अच्छी पाप कार्य सबू कार्य अजयमिल नियोजित हो गला अजयमिल को 80 वर्ष तार 10टी पुत्र संतान थिले जो 80 वर्ष बयस तार गोटे संतान जात है से ता ना देइथिला नारायण जे मैडम तक पुओ ना दे आशुतोष टुटू टुटू ना मुटू कौन डाकुले मुझे ना आशुतोष बोली डाक आशुतोष हूँ शिवजीर नाम आ शिवजीर जिते सब नाम रही ये आशुतोष नाटा सबुठ श्रेष्ठ ना शिवजी अल्पके संतुष्ट हो जाती तेणुक से भगवान का नाम नारायण दे देला कहीं ना तर संस्कार थिला जेहेतु से ब्रह्मचारी व्रत पालन करुला आउ से पिलार दिन बहुत किसी ये जो कर्मकांड विधि यज्ञ कर्म निजक नियोजित करथिला जेहेतु सत्कर्म करथिला तार फल स्वरूप तार ये जो 9टी पुओ ना आड़ू साड़ू कौन देइथिला किंतु सभा सान पुओर ना देइथिला नारायण तेणु से बारंबार कौन करे नारायण मो पाक आस नारायण मो पाखे बस नारायण मो पाखे पानी आण तो ये तो बुढ़ा है 80 वर्ष तो नारायण को बारंबार खाली नारायण नारायण शब्द यूज करुला तेणु यही समय अजयमिलर मृत्यु समय आसी पहुँची जाइए जमदूत मैंने 3 जन आसी पहुँची जाइए पास जमपास जमदूत मैंने से जगत बुलती आते जन मृत्यु समय आसी जाए से मैंने आत्मा को ये शरीर बांधिकी टाणी नहीं जाती से आम तो मृत्यु बोली कहुए कारण जो आत्मा शरीर छाड़ी जाए ये शरीर को डेड बोली आम कहे मृत्यु बोली कहे तेणु से मैंने कौन कहती ना जो मैंने मृत्यु शज्यार पड़ी थे से मैंने जमदूत मान को देखती आम देखिपारानी से लास्ट मोमेंट देखा तेणु ये परीक्षित ये जो कष्ट जिनटा को केमी आम मैंने न पाइबा आम ये प्रश्न से पचारुं तेणु अजयमिल जो यही समय तार मृत्यु समय आसी जाइए
ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ତାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲେଣି ନେବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଲା ହେ ନାରାୟଣ, ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି, ମୋତେ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଲେଣି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ 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 ନାରାୟଣ ଆସ ନାରାୟଣ ଆସ, ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଡାକିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଲା, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆକୁ ବାନ୍ଧୁଛ, ଏଠୁ ହଟ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାତଚିତ ହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ, ଅଜୟ ବେଳେ ମହାନ ପାପ କରିଥିଲା ତାର ଜୀବନ ସାରା, କି ଟିକିଏ ଭଲ କାମ କରିନି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଟିକିଏ ଭଲ କାମ କରିନି, ଆରେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ତା ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଡାକିଲା, ପୁଅ ନାଁଟା କିଏ କି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଅଜାମିଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ପାପ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ନେବ କେମିତି। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ଜୀବନ ଏତେ ପାପ କରିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାପ କରିଛି, ଏବେ ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଇଏ ପାପ କିଛି କରିନି, ତା ପାପ ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଧର୍ମଟା କ'ଣ, ତୁମରକୁ ଯେ ଯମ ମହାରାଜ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିନ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦୂତ। କାରଣ ଏ ଧର୍ମ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ ନ ବୈ ବିଦୁରୁଷୟ ନାପି ଦେବା ନ ସିଦ୍ଧ କ'ଣ ନ ସିଦ୍ଧ ଅସୁର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁର ମନୁଷ୍ୟ କୁତସ୍ଥ ଚାରଣ ଦ୍ୱୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟାକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଲୋକ ପ୍ରଣୟନ କରିନି। ତେଣୁ ଆକୁ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ 12 ଜଣ ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ଜନକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସ କି ବୟମ। ଆମେ 12 ଜଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। କିଏ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ନାରଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ କୁମାର ଚତୁର୍ କୁମାର ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ କୁମାର କପିଳ କପିଳ ଦେବ ଭଗବାନ ଦେବହୂତି ନନ୍ଦନ କପିଳ ଦେବ ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ମନୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜନକ ସୀତା ମାଙ୍କର ପିତା ଜନକ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ବଳି ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୟାସ କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଯମ ମହାରାଜ କଲେ ମୁଁ ନିଜେ। ଆମେମାନେ ଏ 12 ଜଣ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଯମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆଉ ଯମଦୂତ ଅଜାମିଳଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ବାତଚିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅଜାମିଳ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା 2 ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେଠି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନ ବଚନ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିଥାଏ। ସେ ଯଦି ସେହି ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ଇହ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍କରେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପଡ଼ିବାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଦୂତମାନେ ତୁମେ ଶୁଣ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନାମର କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯମଦୂତ ଏଇ ଅଜାମିଳ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ବାରମ୍ବାର ତାର ପୁତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବି ସେ ପୁତ୍ର ନାମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ୟାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଜମାଳୟକୁ ନେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ଆରି ଉପରେ ପୁଣି ଯମଦୂତମାନେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର
ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି। ଚୋର, ମଦ୍ୟପ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ, ବ୍ରହ୍ମଘାତୀ, ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଗାମୀ ତଥା ଏପରି ପାପୀମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା, ପିତା ଓ ଗୋରୁଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏପରିକି ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତାହାର ସମସ୍ତ ପାପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଓ ସ୍ୱରୂପରେ ମଜିଯାଏ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ଏ ଯମଦୂତମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଅଜାମିଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାରାୟଣ ଏ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲା ତା ଦ୍ୱାରା ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ସବୁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନେଇପାରିବନି। ତାର ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନା ଚୋର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ପର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧନ, ମଦ୍ୟପ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ମିତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଘାତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଗାମୀ ତଥା ଏପରି ପାପୀମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା, ପିତା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଥିବ, ରାଜାକୁ ମାରିଥିବ, ନିଜର ପିତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାରନ୍ତି, ଏଭଳି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଋଷି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ କୁଚ୍ଛ, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଦି ବହୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ସେସବୁର ସମ୍ମିଳନରେ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଗାନ କଲେ ପାପରାଶି ଯେପରି ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ସେପରି ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାପ ଯେତିକି ତୁଳନାରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକ ଆମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ପୁଣି ଥରେ କୁମାର୍ଗରେ ଯାଏ, ପାପ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପାପ କର୍ମର ତଥା ପାପ ବାସନାର ସମୂଳ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କହିଲେ କି ଜଣେ ପାପ କରିକି ସେ ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତ ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ଧୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଚେତନାଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି। ତା ଚେତନାଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏରେ କୁହାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରେ ତୋମାର ଗୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରି କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେତନାଟା ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମାଧ୍ୟମ ଯେତିକି ତୁଳନାରେ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନା। ସେଥିପାଇଁକି ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଜପ ଯଜ୍ଞ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ନାମ ଜପ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମର 4 ଯୁଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ସବୁ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରହିଛି। କୃତେ ଯ ଧ୍ୟାୟତ ବିଷ୍ଣୁ, ତ୍ରେତୟା ଯଜନ୍ତେ ମୋକ୍ଷେ, ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟାମ, କଳୋତତ ହରିକୀର୍ତ୍ତନାଥ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୟା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂସାରରେ
केते हजार वर्ष संसार बीतेला जंगल जाकि हजार हजार वर्ष तपस्या कर से समय भगवान को लाभ कर पलाऊले किंतु जितेबाला द्वापर जुग त्रेता जुग आसीगला से समय लोक मैंने कौन कले ना यज्ञर बंदोबस्त कराला जमी आम पढ़ीचे यज्ञ भितर यज्ञ पुरुष बाहर दशरथ महाराज कौन देले यज्ञ फल प्रदान कले जहाँफल कि आज भगवान राम से माने जो गर्भवती जो रानी मान हेले औरसरू सम जन्म हेले एबे जो यज्ञ जो आम करवा भगवान से यज्ञ कुंड बाहर बाहर एबे बाहर कारण एबे बाहर समय ना एबे से कि से त्रेता जुगरे भगवान बाहर थे यज्ञ पुरुष तापर आसीगला कौन ना द्वापर परिचर्या द्वापर जुगरे 1600 उपाचार पूजा व्यवस्था करागला भगवान पुरी जगन्नाथ 1600 उपाचार पूजा चलती 3 जन ठाकुर आउ रहिले सुदर्शन 4 मूर्ति को सेवा करने कि केते हजार सेवक अच्छा कहले केते हजार सेवक अच्छा भगवान 1600 उपचार पूजा करने 3 जन आउ सुदर्शन एक 4 ये 4 मूर्ति को पूजा करने हजार हजार लोक से नियोजित अच्छा से लोक जो न रे 1600 उपचार हो पार बर्तमान आम चाहिए 1600 उपचार पूजा करें कि करें सेटा द्वापर जुगरे थिला किंतु कलौ तत् हरिकीर्तनाथ हेल्ले कली जुग आसीगला लोक मानकर लाइफ स्पान केते 80 100टा कह जाऊँगी किंतु लोक केते 100 वर्ष पर्यटन जाऊँगी 60 70 80 भितर लोकंर जीवन पलाऊँच किंतु ता भितर 25 वर्ष प्रिपेयर हम पाठशाठ पढ़ो ताकू समय नहीं बापा माँ को केवल चिन्ह थो ना भाई भौनी को बंधु बांधव से जान न ये पिला ये तार बंधु बांधव भी जान न कहना पाठ पढ़े लगे लगे पाठरे तार सब समय है 25 वर्ष पलैला आउ 25 वर्ष कौन कर ना चाकरी बाकरी कर टंका रोजगार कर छुआ पिला जन्म हे केयर नब ये 50 वर्ष पलैला आउ 25 वर्ष पिला बाहा साथ कर चिंता कर घर खंडे किणव एमती आहरी माने रिटायर्ड समय आसीगला रिटायर्ड समय आसला विभिन्न प्रकार रोग ताकू आरंभ कर मर्णिंग वाक जीव इवनिंग वाक जीव डॉक्टर पाक जीव एडे जीव साढ़े जीव बंधु बांधव बुला समय कहीं पाखे आ समय ना तेणु सी प्रायश्चित केतले कर समय नहीं प्रायश्चित केतले कर तेणु से कि भगवान कलिजुगर लोक मानकर स्थिति को देखिकी कहले ना तुम तपस्या कर तपस्या करने गले आमको घर को जावाक पड़ो कौन जो जंगल जावाक पड़ो घर त्याग कर आम घर त्याग करें घर के त्याग कर समय कहीं त्याग कर एवं जो घर त्याग कर बाहर जा 50 वर्ष बयस आम घर खाया किए देव आमको घरे सीना रंधा बाटा अच्छे खाई बण जंगल खाया कौन बण जंगल तो ना तेणु तपस्या आम द्वारा हेनी ये जो यज्ञ व्यवस्था 1600 जो यज्ञ व्यवस्था आम करें भल घी कौटी अच्छी घी तो गाई क्षीर रू आसला एवं तो घी फैक्ट्री आसला तो फैक्ट्री जो घी अच्छी से घी पोड़ा मोबिल जो घी ताकू आम आहुति देवा से तो यज्ञ पुरुष बाहर इम्पॉसिबल है हो जी मंत्र उच्चारण कर से भली शुद्ध ब्राह्मण दरकार से मंत्र ना ब्राह्मण ना कि वस्तु ना तेणुक आम यज्ञ भी करना तापर 1600 उपचार पूजा भगवान सेवा परिपाटी एत अच्छी जे ताकू भी आम करें इम्पॉसिबल तो आम गोटे पॉसिबल कौन ना कल तो हरि कीर्तनाथ तुम कलिजुगर लोक मान कहला तुम केवल हरि संकीर्तन कर एबे करुणा थिला सब मंदिर बंद लोक कई क्या घर जापारे ठाकुर मंदिर जापारे धाम जापारे तीर्थ करें किंतु घरे बसी कौन करें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सहज कर से कि सब विभिन्न प्रकार स्थिति को लक्ष्य करी भगवान कलिजुगर लोक मान हरि संकीर्तन बंदोबस्त कर तेणु आम मैंने जदि आम ऑफिस जाऊे तो आम घरे जदि समय मिलूनी बिजी रोचे मैडम कहते मत बहुत बिजी कौन कर 1 आवर आम जो जर्निंग करुचे से समय बस कौन करवा क्या कथा दरकार नहीं जप बैग धरले जप करी गले हाँ आम जो BSNL मैडम आसली मैडम बस आप पचरे आम से कही जो जीव ऑफिस की मैंने जप करी बस आसला जप कर आस 1 आवर 2 आवर होगला तो मैडम जप कर जाऊे जप कर आसुले
तेणु दिने जो बस रे जाती जो बस रे आसती से बसटा दिने मिस करगले ढेंकानाल से बस रे पछ बस रे आस देखले से आग बसटा जो बस मिस कले से बस सीना महानदी तलू खसला 40 जन लोक मरीगले तेणु ताकू से दिन कौन ना पूर्व से चांटिंग कर चांटिंग आमको भगवान कहले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तोत्रा पिता नियमित स्मरण न काल भगवान आउट मत रिलैक्स करदे ये जप करने कि कौन से नीति नियम भी रखिले आपन अगाधरे जप करें अगाधरे आपन भगवत गीता पढ़ी पारे अगाधरे ठाकुर मंदिर जापर दर्शन करें अपराध सेवा अपराध किंतु अगाधुआरे आपण भगवान का नाम नहीं पारे तो नाम नवापाई कौन से नीति नियम कानून कि आईन कानून कि ना भगवान एते रिलैक्स कर दी तो से कली काला नाम रूपे कृष्ण अवतार भगवान नाम रूपे अवतार ग्रहण करछंती तेणु आमମାନଙ୍କର कर्तव्य होची ए भगवान पवित्र नाम को आम जप करिया बा कीर्तन घरे जदि सामूहिक भाग में कीर्तन करवा एकुटिया बसिले जप करवा तेणु भगवान कही यज्ञ भितर श्रेष्ठ होची जप यज्ञ जे घरे बसी भगवान नाम जप करुची से सबुठ श्रेष्ठ यज्ञ करुची बुझिया पड़ो तेणुक जो नारायण शब्द 3000 थर जदि नारायण 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 हेबे गोटे थर कृष्ण सहित समान ये भगवान शास्त्र ये सब कहुई आम यहाँ मन इच्छा किसी कहूनु ये विष्णुदूत मैंने जो कथा कहते आम से कथा को ये उपस्थापन करुचु तेणु आम थरे हरे कृष्ण आप कहले 3000 थर नारायण शब्द सहित सामान तेणुक शिवजी आ पार्वती भितर वार्तालाप हो पार्वती कहले हे देवी हे प्रभु आमको कहतु कली जुगर आम को नामटा आम समस्ते गान करवा कली काल को नामटा सांसन करमको कृपा करी कहतु तो शिवजी कहले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडश का नामना कली कलमश नाशनम नत परतर देवी सर्ववेदेशु दृश्यते हे देवी समस्त शास्त्र एटा हूँ सिद्धांत कि ये कली जुगर लोक मैंने यही जो 16 पद 32 अक्षर नामटी समस्ते करेंगे तेणु शिवजी को शिवजी कही पार्वती को तेणु पार्वती आम मानक कि शिवजी पाखे यहाँ भिक्षा मागी आमको कृपा करी कहतु कौ नामटा आम नबू तेणु यहाँ मनमानी कथा नुह आम प्रथम कहीचे जोड़ा शास्त्र में वर्णना कराई तेणु से नामटा आम समस्ते नवा शिवजी निजे भी नाम जप कर दुर्गा देवी गोटे जप कर नारद जप कले दुर्गा देवी जप कले समस्त जहाँ को आप देखुते गोटे जपमाला समस्त हाथ में थी हाँ आम साधारण मानव आम हाथ में भी गोटे जपमाला रहा दरकार आम मोबाइल टाक बेसी समय न रखिकी जी दरकार कम लगे अन्य समय हाँ जपमाला जप करा दरकार जदि आम भगवान पवित्र नाम जदि आम जप करवा ताले कौन हम आम जीवन सारा माने ये विष्णुदूत मैंने कहते ये पुओ नाम उच्चारण करी कोटि ए जन्म न कोटि जन्मर पाप को से कौन कर नष्ट कर देती तेणु ता घर को जो दूत मैंने पाक तुम्हें जाना तेणु आमे तो ये जो जपमाला आम केते थर नाम जप करवा प्रत्येक दिन आमको कहुई जिते समय मिलूँ मिनिममटा 16 माला बोली जिते अधिक समय आम कर सेते भल तेणु माँ मैंने जो बयस हो गला से चेयर बस आराम बसी जब घर धंदा सी तो बहु पिला छुआ से संसार सब तुलेबे आम एवं केमी निजर जो कर्म प्रायश्चित करने कि क्या पाक जा दरकार मुक्ति मंडप को जा दरकार ना हे मुक्ति मंडप जो सुबुद्धि राय गले कहले तुम्हें कौन कर गरम घी पी दि गरम घी पीले तो मरीज आ से प्रायश्चित कौन कर महाप्रभु कहले सुबुद्धि राय तुम्हें नाम जप कर कारण भगवान का नाम नाम नामकारी बहुधा ये नाम रे एते शक्ति अच्छी जीवता जीवन काल से पाप कर तेणु आम मैंने समस्ते ये भगवान पवित्र नाम को जप घरे करवा दरकार कीर्तन करवा दरकार यह करने द्वारा आमर सकल अनर्थ कौन हम ना ये नाश करदेव एवं शेष में समूले ध्वंस कर शेष में आम भगवान पवित्र धाम को जीवा जो पढ़ुली विष्णुदूत मैंने कहते से व्यक्ति कौटिक जीव ना वैकुंठ को जीव तांको सेठी आराधना करा
जो व्यक्ति ये भजन करिकी शरीर छाड़ला बेले जमदूत मैंने नहीं पारे ना तेणु जमदूत मैंने प्रश्न पचार एटा लास्ट को आम शेष करवा तेणु जमदूत मैंने प्रश्न पचारे जम महाराज को ताले आपण कहतु वर्तमान कलिजुगर धर्मटा कौन लोक मैंने कि धर्म आचरण कले आमे तांको घर को जीवुनि से आमको कह आम यही कथाटा जानिनु तेणु जम महाराज कहले कि एतावान लोकस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृत भक्ति जोग भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी तेणु यहीटा हूँ कलिजुगर लोक मानी धर्म से धर्मटा कौन ना समस्त गोटे धर्म से धर्मटा हूँ नाम संकीर्तन जरिया भगवानकर भक्ति करवा कृष्णकर एटा हूँ धर्म तेणु आम मानकर धर्म हूँ गोटे समस्ते नाम संकीर्तन जरिया भगवानकर आराधना करवा एवं तापर से कहते का घर कि जड़े आसुँच खोल किए माने का घर को आम जीवु का घर को जीवुनि बोली जो से प्रश्न पचारे से कहले यही मान घर को तुम जीवनी जीवाना भक्ति श्लोकटी मन रखु यही कम जदि चारिटा आम करवा आम घर को जमदूत मैंने आसबेनि एटा भागवत में वर्णना कराई जम महाराज निजे कहते ये कथाटा कहले जुहाना भक्ति भगवत गुण नाम धेय हे दूत माने जो लोक बसिक जप करुच्ची घरे ता जुहार भगवान का नाम उच्चारण करुच्ची ए दुईरे कहले चेतस न स्मरित चरणार बिंद जार मन भगवान को चिंता करुच्ची जमती मैडम को माँ सबुदिन फूल तोलुंट गुंथिकी पठाऊँ कहाँपाई राधा कृष्ण को पठाऊँ से बस चिंता करुँच मु फूलटा तोलिबी माला गुंथी पठेबी तेणु क्या मनटा कौन चिंता कला राधा कृष्ण को चिंता करुच्ची ना फूल केमती तोलिकी गुंथे से आउ कौन करते आमर साउथ इंडिया स्त्री लोक मैंने जदि फूल मल्ली फूल देखिए से जो केसर मैंने खोसीदेवे तेणु सी जो चिंता जार मनटा कृष्ण को चिंता करुच्ची दुई तृतीय कले कृष्णाय नमति जशीर कनापी जार मस्तक भगवान को प्रणाम करूनी तेणु भगवान को प्रत्येक दिन आम प्रणाम करा दरकार एवं चतुर्थटा हूँ तान आनयधाम असत्कृत विष्णुकृतान जो माने भगवान कृष्ण आम मान फ्री रे सब जिनस दौरान कि प्रतिबदल आम जमी इनकम टैक्स भरुचे से भगवान सेवार जमी आम जो व्यक्ति न लगुच से चारोटी कम जो लोक न करुच्ची तार घर को जीव आउ थे कहूँ समस्त मन रखु प्रथम गले जुहाना भक्ति भगवत गुण नाम जो लोक नाम जप करुच्ची एक दुई रे जो जार मन भगवान को चिंता करुच्ची तृतीय जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करुच्ची एवं चतुर्थ भगवान प्रति कर्तव्य कर्म हिसाब से आम भगवान का आराधना जी घरे न करुच्ची ये चारोटी काम जो व्यक्ति न करुच्ची से घर को तुम्हें जीव तो जमदूत मैंने कहले आज्ञा ठीक अच्छे आम देखू जो घर यही चारोटी कार्य जो लोक करुच्ची आ घर को आम जीवुनि तेणु से दिन ठारू जम यही अजयमिल चरित्रु जमदूत मैंने सतर्क हो गले आम आउ भगवान भक्त घर को आउ जाना तेणुक जम महाराज कहले तुम्हें आज ये विष्णुदूत मान होउचंती मोर प्रभुंकर भृत्य मुझे प्रभुंकर भृत्य से माने भृत्य तो प्रभुंक भृत्य पाखे तुम्हें आज अपराध कर देछ तेणु आस समस्ते आम प्रणाम करवा तेणु बांछा कल्पतरु कहीकि समस्ते से प्रणाम कले एवं ये जो आख्यान जितेबाला आम शुणा आपको कीर्तन करवा उभय से जमदंड लगे ना जो मैंने आज ये उपस्थित अच्छा ए बहुत पवित्र आख्यान भागवतम एटा 7 दिन 8 दिन चर्चा हवा कथा आम तो सर्टकट्रे आम आज कहीदेचे तेणु आपण मैंने समस्ते आज सतर्क हो जातु समस्ते चिंता करवा प्रत्येक दिन जमती सकाल हो संध्या हो कि जितेबाला आमको गोटे समय मिलूँ आम टे बसिक भगवान नाम यज्ञ घर करवा तेणु आकू ताकू डाकिकी यज्ञ कर मानसिक दुश्चिंता न बढ़ेकी निजे जपमाला धरिकी घरे बस जप माने करें कारण एटा संख्या कि गोटे अच्छी सीमित यही आमको जप करा पड़ो तेणु आम चेष्टा करवा भगवान पवित्र नाम जप करने को कारण आम तो प्रायश्चित होगला प्रायश्चितटा बड़ कथा नुह थरे कृष्ण नाम कले प्रायश्चित होगला किंतु कृष्ण सहित जो प्रेम संबंधटा बढ़िले भगवत धाम जीवा भगवान कहले कौन ना अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त कले बरम
ज प्रयाति समद भाव जाति नास्ति संशय। भगवत गीता भगवान कहते हे अर्जुन जो व्यक्ति मृत्यु समय मते चिंता करे से मो पाखक आसब। तेणु ए भगवान को केमती स्मरण करवा ए संसार रे लोक मान माने भितर आम रोचे तो आटाचमेंट रही। तेणु ये जो नाम जप से 16 कहुई अधिक अधिक नाम जप कले हठात किसी होगला आम कृष्ण नाम आम पार्टी को आसीज अभ्यास तो जुहार थी। तेणु से जीव को अभ्यास पकड़ापी कि आम अधिक अधिक नाम जप कले भगवान सहित प्रेम संबंध में आम संबंधित हवा और मृत्यु समय आम भगवान को स्मरण कर शरीर छाड़ा आ ये जन्म मृत्यु चक्र को आगे भी आसवाना। जो दुखालय अशाश्वत जगत में आम रहीचे जो भाया टेम्परेचर बढ़ी जाऊँगी लोक मैंने हताश हो जाऊँ आहरी बढ़ लोक आहरी कष्ट पाइबे। तेणु भगवान ये जो वर्ल्डर बिगिनिंग रो जो द्वारटा अच्छी लिखिदे दुखालय अशाश्वतम आ भितर घर भितर को जा पूर्व लिखा दुखालय आ भितर केवल दुख अच्छे आम तार भितर अच्छे आम भावुँ आम सुखरे अच्छे वास्तविक आम समझते दुखरे अच्छे। आम चेष्टा करवा ये भगवान पवित्र नाम जप केमती आम आरंभ करवा बुझे सो समस्ते जप करने को स्टार्ट करूँ। मैडम पाखे आसवे सो मैडम आम कि जपमाला दे देबू आप जो परिचित लोक समस्ते नहीं कि निज निज घरे बस जप करूँ। ये जप धीरे धीरे कले भगवान को सहित आमर संबंधटा दृढ़ीभूत हम और शेष में स्मरण कर शरीर छाड़ी तापर आम भगवत धाम जावा। किंतु प्रायश्चित तो थरे कृष्ण नाम आम करदे तो प्रायश्चित होगा कारण ये श्रीमद भागवतम शेष श्लोक लिखाला कौन लिखाला ना शेष नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तु नमामि हरि परम। भगवान को यदि आम नाम संकीर्तन जो जगह करू सकल दुख माने जो कौन जो पाप समूले ध्वंस हो माने मूलर ध्वंस हो बाउंश को निआ लगेदेले किसी दिन पर पुणी तार कड़ी दौची आउ यार मूलू तार मरीज आउ से कड़े हेनी कारण ये नाम एत महात्मा रही। तेणु आम मैंने समस्ते ये पवित्र नाम को आम घरे जप करवा जदि यहाँ करुवा निश्चित भाव में तार सुफल आमको मिल आम जमालय को जीवानी कि जमदूत मैंने आम घर को आसबे जमदूत तो जमदूत आसबे सकल अनर्थ भी घरे प्रवेश करबनी जो घरे भगवान नाम जप चली। तेणु कौन नाम रूप में आविर्भाव होती तेणु आपण मैंने समस्ते ये नाम उपर गुरुत्व दिंतु। तेणु आसतु आम पुणी 2-3 मिनट भगवान नाम कीर्तन करवा तापर आम प्रोग्राम को शेष करवा।